गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के अंदर लाहौर में, जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, इसके अंदर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट में 3 पाकिस्तानी शहरी शहीद हो गए थे और 13 जख्मी हो गए थे। अल जज़ीरा ने उस वक्त रिपोर्ट किया था कि डेडली ब्लास्ट इन पाकिस्तान नियर रेजिडेंस ऑफ आर्म्ड ग्रुप फाउंडर। जौहर टाउन के इलाके में ये वाक़या पेश आया था। इस धमाके की अहम बात यह भी थी कि ये लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद अहमद के घर के बिल्कुल पास हुआ था। लश्कर तैयबा कश्मीर के अंदर एक ग्रुप है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, जो कि कश्मीर के ऊपर इंडिया के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मिलिटेंट स्ट्रगल कर रहा है। इंडिया ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि लश्कर तैयबा एक पाकिस्तानी प्रॉक्सी है और हाफिज सईद उसका लीडर है जो कि पाकिस्तान में रहता है। वेयर एज पाकिस्तान और दुनिया के कई मुल्क इंक्लूडिंग OIC ये मानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक कश्मीर इंडिया का हिस्सा है ही नहीं, असल में इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। इसीलिए कश्मीर की आज़ादी के लिए जो भी स्ट्रगल है वो जेन्युइन स्ट्रगल है और ये सारे स्टेक होल्डर्स उसको सपोर्ट करते हैं। अब ये धमाका किया तो गया 2021 में, टारगेट इसमें हाफिज सईद ही थे, लेकिन वो इसमें महफूज रहे धमाके में। लेकिन अब 1-2 रोज पहले पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री ने और फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस हमले की फाइंडिंग्स जो हैं वो दुनिया के सामने उन्होंने पेश की हैं एंड दे हैव ब्लेम्ड इंडिया फॉर दिस। इन्होंने कुछ लोग भी पकड़े हैं जो कि इस हमले में मुलविस थे। कल राइटर्स ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान एक्यूजेज इंडिया ऑफ बीइंग बिहाइंड 2021 बॉम्बिंग आउटसाइड मिलिटेंट होम। पूरा जो नेटवर्क इस हमले में मुलविस था उसको पाकिस्तान ने कल एक्सपोज किया है। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हिना रब्बानी खर, इनका कहना था कि दुनिया में टेररिज्म को जिस तरह इंडिया ने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए यूज़ किया है, किसी और मुल्क ने यूज़ नहीं किया। और वो ब्लेम दूसरे मुल्कों को करते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा खुद टेररिज्म दुनिया के अंदर फैला रहे होते हैं। डॉन न्यूज़ ने हिना रब्बानी खर को कोट करते हुए लिखा है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर सेड ऑन वेडनेसडे दैट नो कंट्री हैड यूज्ड टेररिज्म बेटर देन इंडिया as she called on international community to take note of New Delhi's attempts to destabilize Pakistan। अब इस पे पाकिस्तान ने एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि यूनाइटेड नेशंस में जाने का ऐलान किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने सॉलिड प्रूफ हैं कि हम तो UN को दिखाएंगे कि ये देखिए हमारे मुल्क के अंदर इंडिया क्या कर रहा है, खुलेआम जो है वो दहशतगर्दी फैला रहा है, तो हम तो UN को दिखाएंगे, पाकिस्तान ने कहा है। राइटर्स ने इस पे खबर लगाई है कि पाकिस्तान टू अप्रोच UN आफ्टर ब्लेमिंग इंडिया फॉर बॉम्बिंग। वैसे ये जो कश्मीर मूवमेंट है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड इसको सपोर्ट कर रही है शुरू से लेके। मुस्लिम मुल्कों की जो सबसे बड़ी तंजीम है OIC, पूरी मुस्लिम दुनिया उसकी मेंबर है, यूँ समझे। वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जमा होती है। OIC की हिमायत जो है वो शुरू से लेके कश्मीर इशू में शामिल रही है। अभी 1-2 रोज़ पहले भी OIC का जो सेक्रेटरी जनरल है हुसैन ताहा साहब, ये गए हैं कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर। आज़ाद कश्मीर, ये पाकिस्तानी कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो ये वहाँ गए हैं और उन्होंने फातिहा पढ़ी है वहाँ पर उन तमाम लोगों के लिए जो कि कश्मीर की स्ट्रगल में शहीद हुए हैं। इस पे न्यू दिल्ली में मिर्चें लग गई हैं और इंडिया ने इनकी इस विजिट को शदीद क्रिटिसाइज किया है। तुर्की का बड़ा न्यूज़ आउटलेट अनादुलु एजेंसी खबर लगा रहा है कि इंडिया स्लैम्स OIC सेक्रेटरी जनरल्स विजिट पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। इंडिया ने वैसे OIC को पाकिस्तान का माउथ पीस भी करार दिया हुआ है, लेकिन आपको एक बात जानकर हैरत होगी, एक बात बताता हूँ, आप बड़े हैरान होंगे। इंडिया ने खुद भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी OIC का मेंबर बनने के लिए। जब ये बन रही थी ना तंजीम, तब इंडिया को इसमें ऐड करने का सोचा भी जा रहा था, क्योंकि इंडिया का कहना था उस वक्त कि मित्रों दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी तो हमारे मुल्क में रहती है भाई, फिर हमें आप क्यों OIC में शामिल नहीं कर रहे। बड़ा स्ट्रॉन्ग केस लेकर इंडिया गया था और लॉबिंग भी कर रहा था कि हमें OIC का मेंबर बनाए। लेकिन जैसे हर बार पाकिस्तान जो है वो रोड़ा बन जाता है इंडिया के लिए मुख्तलिफ उनकी स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स में, तो OIC में भी इंडिया की शमूलियत को रुकवाने में सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान ने प्ले किया, रोड़ा बन गया उनके लिए। पाकिस्तान ने असल में धमकी लगा दी OIC को
کہ ان کو اگر آپ ڈالیں گے نا انڈینس کو تو ہم تو نہیں آ رہے بھائی, ہم بھی دنیا کی بہت بڑی مسلم پاپولیشن رکھتے ہیں تو ہم تو نہیں آئیں گے, تو ڈالیں ان کو آپ OIC کے اندر. مطلب دھمکی لگا دی پاکستان نے, اور دھمکی کام کر گئی پاکستان کی. اتنا انڈیا نے کوششیں کی تھیں کہ پہلی جو OIC کی سمٹ ہوئی تھی نا 1969 میں, اس میں نہ صرف انڈیا انوائٹڈ تھا بلکہ انڈیا نے اس سمٹ میں, پہلی سمٹ میں اسپیچ بھی کی تھی. وڈ یو بلیو دیٹ؟ انڈیا ان OIC, باضابطہ انڈیا شامل ہوا تھا اس میں پہلی سمٹ میں. آپ ذرا سوچیں مترو, آج OIC کا کیا حال ہوتا اگر مسلم ملکوں کی تنظیم کے اندر ہندوتوا کے انتہا پسند RSS کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہوتے, وہ بیٹھے ہوئے ہوتے وہاں پہ, اسلامک آئیڈیولوجی کو جو کہ گلوبل تھریٹ قرار دیتے ہیں, وہی اگر OIC کی میٹنگ میں بیٹھے ہوتے تو OIC کا کیا پھر حیثیت اس کی کیا رہ جاتی. مودی صاحب کے دور میں بھی ویسے انڈیا نے کوششیں کی ہیں OIC کا حصہ بننے کے لیے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ابھی ریسنٹلی بھی انڈیا نے کہا کہ اگر ہمیں آپ ممبر نہیں بنا سکتے تو کم سے کم آبزرور ہی بنا دیں OIC کا, لیکن اس پہ بھی پاکستان نے اپوزیشن کی ہوئی ہے یہ کہہ کر کہ انڈیا کی موجودہ سرکار ہندوتوا کے نفرت انگیز اینٹی مسلم فلسفے پہ بلیو کرتی ہے, لہذا ایسے میں ان کو OIC میں کوئی رول نہیں دیا جانا چاہیے. تو جب بات نہیں بنتی تو OIC کے خلاف انڈیا کی جانب سے اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ماؤتھ پیس ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال اس ریسنٹ ڈیولپمنٹ کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک شانتی رہی ہے نا کچھ عرصہ, وہ شانتی بھنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی ٹینشنز بڑھ رہے ہیں, اور ادھر سے سیم ٹائم پہ چائنا کے خلاف بھی انڈیا کے جو ٹینشنز ہیں وہ بڑھنے لگے ہیں بارڈرز کے اوپر. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر LOC کے اوپر امریکہ نے کروایا ہوا ہے وہ سیز فائر کیا قائم رہے گا یا نہیں رہے گا, کیونکہ OIC کا جو سیکرٹری جنرل ہے یہ LOC پہ گھومنے گیا ہے, LOC میں گیا ہے, آرمی ہے پاکستان کی, اس کے ساتھ وہ گیا ہے LOC ان کے گیسٹ کے طور پہ. تو کیا امریکہ اب بھی اس سیز فائر کو کنٹینیو کروائے گا؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم جو سیز فائر امریکہ نے کروایا تھا وہ اسی لیے کروایا تھا انڈیا اور پاکستان کے بیچ, کیونکہ انڈیا لداخ میں انگیجڈ ہو گیا تھا, بالکل پوری طرح سے انگیجڈ ہو گیا تھا, بلکہ جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں سے بھی فوجیں نکال کے انڈیا لداخ میں لگا رہا تھا. اچانک سے یہ گلوان چھڑ گیا تھا نا, تو اس وقت جو ہے انڈیا نے امریکہ کو خود کہا تھا کہ آپ ہماری سیز فائر کروائیں. اب کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا, کیا دوبارہ امریکہ کو ریکویسٹ کرے گا انڈیا کے یہ سیز فائر کنٹینیو رہنے دیں, کروائیں, پاکستان کو بولیں, پریشر ڈالیں ان کے اوپر کہ وہ سیز فائر کریں, یا یہ سیز فائر جو ہے وہ کہیں ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا. اگر یہ سیز فائر ہوا میں تحلیل ہو گیا اور دوبارہ یہاں سے کلیشز چھڑ گئے پاکستان انڈیا کے, تو بڑا مسئلہ ہوگا انڈیا کے لیے, کیونکہ اروناچل پردیش میں چائنیز گھس کے آ رہے ہیں. یاد رکھیں اروناچل پردیش میں چائنیز آ رہے ہیں, وہاں پر بلڈ اپ ہے, وہاں پر جو اروناچل پردیش کے 7 چائنیز ملٹری بیسز ہیں وہاں پر بلڈ اپ ہو رہا ہے, طیارے آ رہے ہیں, اور انڈیا نے بھی اپنے تمام ایئر بیسز ایکٹیویٹ کر دیے ہیں. ایسے میں اگر یہ فرنٹ بھی بوائل ہوتا ہے تو یہ انڈیا کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی.